Hi guys, magandang hapon. So, welcome back naman sa ibang video at doon, konting rides lang tayo at ngayon lang tayo nakabalik. So, mag-ikot lang tayo guys. Papunta lang tayo doon, papuntang Baybay. So, medyo malapit lang. So, okay. At kumusta na kayong lahat dyan? So, ayan, di yan bahay namin ha. Dumaan lang ako. So, yun. Okay, tara, samahan niyo ako guys. No? Tara, let's go. Oh yeah. Oh no. Oh ayan. Magandang view ngayon guys no. Okay. So ayan. Dito tayo guys. Yahoo man. Ano ba tuloy yung natin? Speedometer. So, Pas Col! Col! Ayaw ko, nalikot. Asa ka ba doon, Col? Ano ka sanahan ko, Guarra? Asa ka doon? Sabay ko. Yeah, masilog na siguro, Col. Ha? Oo, tayo, karoon natin kauban. Lingaw ba? Oo, siya taot ni Ayaw, Col. Actually, bye. Oo. Dara guys, oh. Kuhaan pa na, partida. Partida. Partida guys, no. Yuhu. Mana ang bida, oh. Ang artista ba? Malho, shout out ni Juan. Go! Shout out ni mo, go! So kayo kuha niya ako ano? Trangko. Ay, Col, trangko, Col! Lagi, trangko! Trangko. Oo. Relax na good. One plus. Okay, boundary. Boundary Malho Esperanza nami guys. Around 2 kilometers na. Uy, na may music. Partida. Okay, Barangay Esperanza. Oh yeah. Nag-vlog ko. Oh, na yung artista. Nag-sound. La 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 la. Ay. Kaya big saklota. Terus masa sa ano eh, trangko. Gusto kay trangko ba? Trangko. Kunalom Bridge. Kunalom Bridge. Oh yeah. Ay, tarapi. Oh. Trangko. Sugay trangko guys, trangko. Ay, trangko. Oh, las king. King. Saya tahu tu king. Ay. Trangko. Guys, parang dito ngason guys. Meron Col. Nanawon Col. Dito ngason. Tungason gamay guys.
Oh, shout out ni Abit oh. Oh, si Abit, shout out. Abit the Tarot. Lahi ang bike kontra jogging. Hingal. Sabi na ilay, kadang mananap. Oh, kaning aron bitaw no, kapitas. Kamayan ba? So, dara guys, boundary na po may sa Tahod o Kunalom. Mano siya diri guys. Karon pa may nakabike. Karon pa ako nakabike control guys, mga 1 month na. Oh, dara. Ay, shout out. Shout out nila. Mga student. Oh, nindot yung view guys oh. View guys oh, nindot kayo. Oh, nagpabaw na kaswaso. Oh, damo na rin guys. Farm, pamahuman namang. So no, dairy farm. Oo na, Warriors Farm, no? Warriors. Ayos, Warriors Farm na guys. Nindot good. Ay, sa kaon naman. Sa kaon. Ay. Okay, Kunal, Tahod Bridge, Tahod. Oh. Yehey. Okay. So, ano pa rin? Yes. Okay, pero why init rin guys, mag-bike. Mag-jack pa. Walang init. Pero, basic lang. Ay, sunod eh. Ano yung abte? Maabot. Oh, yes. Oh, dara guys. Tahod na. Kol, kaya pa, Kol. Kaya. Basic ra. Basic ra, Kol. Okay. Tahod. Over's tahod. Oh yes. Oh. Barangay Guadalupe. Oy, sa kaon na pod. Pastilan. Sa kaon guys. Sa kaon. Sa kaon. Music na Guadalupe proper. Oh, daras Paul. Trangko, puli. Trangko, puli. Guadalupe. Barangay Guadalupe. Ay mananap. Yes. Naging color guys, pag-galing ang oras na video. Ito video yung aning oras. Ano kayang tindot ko Makan Gallery. Oh, yun siya guys. Yan na. Happy na mo tungo sa boundary. So 18 kilometers. Friends, bye-bye. So daanan natin guys ng town. Malho, Esperanza, Kunalom, Tahod, Guadalupe, Claridel. Oh yes. Claridel. Oh yeah. So wagi mo tas K5 Beach Resort. K5. Kamarong. So mga siyang K5 guys, no? K5 Resort. So ayan. Okay. Ayan guys, si Kuya. Si Akol. Pas Kol kay Trangko. Okay.
guys. Ang pangalan to si Cole. Franco. Guys, there is Floridel. Floridel Church, Floridel Elementary School. At si Crispy King, nakakagutom, paibog. So tara Cole, ato na ta. Okay. Tara guys, Floridel Central School. So medyo madil bird mga tungkuan. Larget. Ato na pod me. Balik kami. So. Oh. Ikaw na guys. Basic ra ko na guys. Pertidaan na kong hibi. Partida guys, pagaling na kamay ka. Pas-pas na sikat guys, hinay pa. Balik namin guys, dyan mo, napay na magpili sa Keep 5. Sakto na lamdag-lamdag gamay ba? Makaabot. Ano sa'yo mong Facebook call? Nopal. Ha? Miljo Nopal. Miljo Nopal, yung Facebook guys. Sige, mga idol na ninyo. Di na pwede. Mabitay na siya guys. Mag-screenshot na ko call niya. Ang isin mo ba? Ay na lang na patang kon. Ang chinilas guys. Pangatang-tang chinilas. Kaya chinilas na ka na. On the spot. Na on the spot tuguban. Ayos lang kay 1 naman kilometers. So mga ang last namin 7.9 kilometers. So mga 8 kilometers na. Ang na-rides na mo, pwede na kay balik ba. Sunod mga 20 kilometers na po. Basi kontra spot na po si Cole ba. Ayos ra. Oh guys, hapit na si Cole. Belgian, Nopal, mabot sunahan ra. Mga around 500 meters. Ijahay na po midiri guys. Naganghang na. Naghanghang na rin guys. Kaonig daghan ron. Kaonig humbar. Humba ba? Lami kay humba. Humba pa rin sa ginigos ba? Lami away, diyan kalamansi. Huma nagbahaw guys. Sinagop ko magbahaw sa libi. Bahaw sa libi. Pinalata. Ay. Okay. Kanabang humba ba nga ko? Pinalagtob. Inikumot ni mo. Gawas mantika. Magawas ka mo ba? Mga tambok pa. Kalami guys. Ay, gutom mo manabutan eh. Mga humba kayong lami ba. Mga gutom. Lami na kaon guys. Hindi ko magsikat. Dating panihapon na ba. Agbahaw nga naghuwat. Ang bahaw ron. Ang dapat ang nanay yan eh. Sige Cole, shout out Cole. Arna ko. Bye. Okay. Shout out si Carissa Sampag. O si DC Abidis. Ayun. Si Lupin Taguro. Ayun. Shout out si Baysam Albisa. Hilbads Vlog. O si Kundiman Maruhab Cooks TV. Ayun. Si Cesar Pelicano. Ayun. Shout out Florencio. Si Bay Randy. Ayun. Lucero family. O si Carpio family. Shout out. Si Mami Sila. Ayun. Shout out. Si Tatay Totoy Sunsyon. Si Nanay Media Sunsyon. Ayun. Shout out. Si Sir Munski. Si Sir Dennis Alemania. Ayun. Nakapag short rides. Punta. Short ride. So yun guys, maraming thank you. Ito na tayo, malapit na. Okay. Yan lang tayo. Okay. So maraming thank you sa ating silent viewers, silent subscriber. So shout out sa inyong lahat. Sa mga di pa subscribe na, like and share. So yun, hanggang dito na lang guys. Maraming thank you. See you on my next vlog sa ating Southern Loop, or maasin pa na tayo sa first week ng
November, no, maglakad sa hanginan. So abangan nyo guys, magbibideo din tayo at marami tayong mga kukuhang video. So yun, hanggang dito na lang, see you on my next vlog. Bye bye.